Asamsa school of Hawk Sazaga Jibisha come no Shopabekia Kubama Urung Sangairo, Tangi Ohainka, Musha Slice like Run, Piaba, Jibisha come no got tabo, Korok, Jini Hai, Rung Sangadok, Shaknaja, or Rung Sangadok Jotono, Grungsa Hostel no Tongo, Chao, Hostel Mung, Maharaja, Biribikram Welfare Society, Opati Munoti Shatani, Burjungal School ni Headmaster, Uttam Deborma Shaka, Pula Korok Dog, Bohok Shazago Hone Chapamani, Abun Yagolotai Koroktam, Over Hagino, Koroksa Korone Barwe, Tabo Korok Chine, Rung Senadok Jibisha Kamnogo Shaknaja. Mora Zabusul থেকে সব স্টুডেন্ট এখানে যারা হোস্টেলে থাকে তো আমার এনে তো তখন 11টা বাজে আমার পেরেন্ট যখন করার মধ্যে সেই টাইমে দুই একটা স্টুডেন্ট প্রথম একটা স্টুডেন্ট পেটের ব্যথা হলো বলল যে আমার পেটে ব্যথা পড়ে যাইতেছে এরপরে দিয়ে 1 মিনিটের পর আবার একটা এরকম হইতেছে তখন আমরা কিছু উপায় নেই অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়েছি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে এরপর আমরা টিচার স্টাফ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি টোটাল কতজন পেটে ব্যথা নিয়ে আইছে তখন 6 জন প্রথম 6 এরপরে প্রথম 6 এরপরে 3 হ্যাঁ এরপরে দেখা যায় আস্তে আস্তে এই এক দুইটা আরো হয় এরপর এটারও আমরা পাঠাইছি টোটাল 12 জন আর বাকিটা হোস্টেলে যারা আছে সবাইকে চেক আপ করবো সবাইকে অ্যাডমিট এখন 12 জন সবাই কি মানে একই হোস্টেলে হোস্টেলটা মহারাজা হোস্টেল ইন্দ্রনগর ডায়েরি ক্যাম্পের সঙ্গে তারা কুরচং গার্লস এসএসএম গার্লস মানে কিসের থেকে হয়েছে প্রাথমিক কিছু না এটা কিছু বলা যাচ্ছে না কি কারণে পেটে ব্যথা হলো এটা আমরা বলতে পারছি সকালে কি হোস্টেলে খাবার দেওয়া হয়েছিল এরকম কোনো খবর আছে না এগুলো আমরা খেয়ে তো আছে মানে স্কুলে কি কিছু খাওয়া না 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 আমরা কোনো মিড ডে মিল হোস্টেলের না হোস্টেলে সবাই থেকে খেয়েছি হ্যাঁ আপনার পরিচয়টা হ্যাঁ আপনার পরিচয়টা উত্তম দেববর্মা এইচএম কুরচঙ্গাল এসএসসি আচ্ছা সব যখন স্কুলে থাকো 11টা থাকলে তো প্রেয়ার হবো হ্যাঁ আর টাইম हो तब साइड मासा स्कूल तो बरो हॉस्टल बन बरो किसान महाराजा हॉस्टल इनके फाइने बहुत साजा सारान बहुत साव माने तांनि सा माला बकुस खाइ थागा बाजै तो मालिया आबु दिने ते 1 सेकेंड 2 सेकेंड करते मासा सुंबा याबो हाइने फर पर सजन थागा आबु गांगे सुंबाय को गांगे एम्बुलेंस कुनुका जिबि पाटका किसा रहिने বাস টোটাল কতজন খরগপুর 6 জন প্রথম 6 জন এটা সুস্থই কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে মানে কিছুক্ষণ পর পরই যদি পেটের ব্যথা হয় সমস্ত হোস্টেল যারা আছে ওইখানে সবাইকে আমরা চেক আপ করবো হেলথ চেক আপ হোস্টেলে সিভিল আমার শুধু হোস্টেল সিভিল মহারাজা হোস্টেল সিভিল আমি এসেম কারণ গালগুলো এসেছি Yang Maharaja Biribikram Welfare Society ni Ozamazak Sibanan Deborma Shaka, Tangai Ahai Inka, Bobo Shawi Mayakon, Port Department ni Tang Pangrok Pai Tongo, Bro Chairman Yaguluna, Sra Insinai, Tangai Ahai Inka. So, most student data, Paiman Abu Hike, Deto, Pachojana Hansero, over Hike, Bohok Sabari and Hanke, Boma Pura, Jetta Pena, for the 2 months, take a bomb, had Hok Sabari, Jetta Bohok Hagaman Abu Hike. Tamne hoite khabo to chung chaimya ko khabo food department hoite bo khaija se hostel bo mo deta cham abo boro nai to khayo ge abo ko ni riku no na ga se mane abo ki a cham hoite da na ala da mo ko bo chele theke ge normally deta bo porikha choli to mo bo machero school ro korba ke ante pray 11টা khayo 11টা khayo na a time mo ko khopai te school hoite chera ro bo sabade obo haike ko lengo ngai so jibo patu ko mane ke abo themo lo agero so kono ani hosolo dara ko mane khasile oro phebe ya ke tabu naile to tanga takalo hoto khawo hoto weather to sangmani tungmani hoto amoni bari chara ro ko phai ya chamo hoto na bu mano to parbalai di ko namal pore sai mane ni khauta आता बस जरा ओ चेहरा रखा कहाँ में तो ना कोनो असुविधा या ना सीरियस नहीं ना सीरियस है मुझे नहीं यार जैसे बहुत खासा लायो ये वो गैस रोग है जो उनका ना खासा रोटी जन जो करो कारण चलाई रोगला स्कूल और खांगाई बांग को तो खांगाई जब जब मारे लोग चावल भी नहीं जो कोट के अब रोंगलो वो तो गैस रोग प्रॉब्लम उन्हीं मानो काबू डॉक्टर भाई के फोर्ट डिपार्टमेंट नहीं अब रोंगी रिपोर्ट मांगने पड़े थे मैंने तो अब के आगे चामने मैंने आगे जो फिर सामना Lemboshara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College,
Tripura hapangbai goshimung manjak te Tripura University ni affiliated eba rungkhungo chitokja kaisa English medium college. Oro physics, chemistry, mathematics, botany, geology, human physiology, geography, English, kokborok, political science, history, education, philosophy, sociology, o subject rok porijago. O rungno kotoro porne rongno all India competitive amjamurungni bagibo magnangno phurungjago. Rungsuna rongni bagai thugai juda mentor tongo tei tongo bas malkhungni sepsap tongo kuchuk bremni laboratory smart class babai buri naithok khrangjak tongberni bisingo songjajak Rajarshri College khas rangino sabsutara nobo chawi lekhapura khlai mano. My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajarshri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year kolayo bebak mane जों जे कलेज कता फाइमानि टिचार जों अनेक गाइड खायका कता कता माने फोरोंजाखा जेमन जों पब्लिक दिन सोंगो बाहायकाय स्टुडेन्ट नंगो इंटरेक्ट खायनानि गाय क्लास ऑफ बाहायकाय जों दलग बाय कॉपरेट खायतंनानि above the education कलेज जों गोबां माने फोरोंगो दाग नों नादि मॉडर्न टेक्नोलॉजी रो फाइदं एआई रंनि आमरं फोरोंजागो ते जोंनि इंटरनेट रंनि ब काहामनो एग्जाम रो काहामगन चलिबो फोरोंमारो काहाम टिचार रक बेलायनो गाइड खायो काहामकाय जोंनो जानि जों मुंसुं मायang तंगाय सोंकाय टिचार रक पर्सनली जोंनो फोरोंगो ओंके जोंनो जानि सपोज जों दाबो कुनु मुंसो प्रॉब्लम खलाय तंखा ओंके टिचार रक बेलायनो जोंनो काहामकाय बुजोगो दैट ब लामाते बडके थानाय जों लामा हामया खलाय तंखा बरंनो जोंनो तुना नायो काहाम लामावो जोंनो मशरूम प्लांटेशन फोरोंगो उंको खंकायमा रक फोरोंगो प्लांटेशन ऑफ plants and other than that computer skill of फोरोंजागो because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sing brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajarshri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike lerewi tinino faidi nini ani jodoni college Rajarshri College of Education and Skill Nikuma Bagbari Lemboshara Tripura Kokdug number 9873673875